नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में चल रही है एआईडीएफ व भाजपा दल की आपसी रंजिश की दौर। राजनीति के पीछे चल रही है प्रतिशोध की वाकया। बोरखोला विधानसभा केंद्र में बीजेपी विद्वेषी कार्यकर्ताओं ने जलाया विधायक किशोर नाथ का कुश पुतला। सांप्रदायिक मेरुकरण किए जाने का विधायक किशोर नाथ पर लगाया गया आरोप। करीमगंज जिले के छरीसा शमशान घाट में शवदाह किए जाने के दौरान बाधा प्रकट किए जाने पर आम लोगों में देखी जा रही है नाराजगी के दौर। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। पथारखंडी बीजेपी चार मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पथारखंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल को मंत्री पद दिए जाने का किया जा रहा है अपील। लोगों में देखी जा रही है खुशी की दौर। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार के प्रयास से आखिरकार 18 साल से 44 साल तक के लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है वैक्सीन। कई क्षेत्रों में खोले गए टीका प्रदान केंद्र। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र में राजनीति के साथ साथ प्रतिशोध की वातावरण चल रहा है। भाजपा दल के कार्यकर्ता तथा एआईडीएफ के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का माहौल, पलटा हमला की वारदात लगातार हो रही है, जिसके चलते सोनाई विधानसभा केंद्र में लोगों के बीच काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां एआईयूडीएफ समर्थक विधायक आमिनुल हक लस्कर के परिवार वर्ग तथा भाजपा कार्यकर्ताओं पर अक्सर आक्रमण की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में एआईडीएफ कार्यकर्ताओं पर भी कई आरोप लग रहे हैं। सोनाई भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले तथा हाल ही में विधायक आमिनुल हक लस्कर के भांजे के ऊपर किए गए हमले के बारे में सोनाई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए एआईडीएफ कार्यकर्ताओं पर कई आरोप प्रत्यारोप दागे। इसी दौरान जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सोनाई विधानसभा केंद्र में आम जनता को जागरूक होने के लिए अपील भी किया गया। इधर एआईयूडीएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि हाल ही में भाजपा सरकार एआईडीएफ कार्यकर्ताओं पर अपनी बाहुबल का प्रदर्शन कर रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान विधायक आमिनुल हक लस्कर तथा कुछ दूसरे भाजपा कार्यकर्तागण एआईडीएफ के कुछ कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने की वारदात को अंजाम दिए थे, जिसके चलते लोगों में रंजिश का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन से जल्द इस संबंध में कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ एआईडीएफ कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने का मांग भी रखा गया। एआईडीएफ कार्यकर्ताओं ने इस दिन पूरे वाकया को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खंडन किया और भाजपा दल के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी अपनाए जाने का आरोप भी लगाया। কোনো দুর্ব্যবহার করেনি, তারা যেন সামাজিক পরিবেশটা নষ্ট না করে এবং সামাজিক যে সভ্যতা সেই জিনিস যেন তারা বজায় রাখে। আর যদি এগুলো ওনারা না করেন তা আমরারও একটা ধৈর্যের সীমা আছে, ওনারা যেন আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম না করান। আর প্রশাসনকে আমরা বলতেছি আপনাদের মাধ্যমে যে দুটা ঘটনা ঘটেছে, যদি 3 নম্বর ঘটনা ঘটে সেই জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে, নতুবা যে দুইটা ঘটনা ঘটেছে সেই দুইটা ঘটনার কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি ওনাদেরকে প্রদান করুক। এটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওনাদেরকে জানাচ্ছি। সোনাই সমষ্টির নবনির্বাচিত বিধায়ক এডিএফের করিমউদ্দিন বড়বইয়ার পরোক্ষ নির্দেশে বিশেষ করে সমগ্র সোনাই অঞ্চলের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এডিএফের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে সংখ্যালঘু বিজেপি কর্মীদের হেনস্থা করা হচ্ছে। কোথাও বা সংখ্যালঘু বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে বম ফুটানো হচ্ছে, কোথাও বা তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। এই যে রহস্য, সেই রহস্যের পিছনে মূলত নায়ক হচ্ছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। গতকালকে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা তার ইঙ্গিতে ঘটেছে বলে আমি মনে করি, কারণ আলতাফ হোসেন লস্কর টিটু, মাসুম বড়বইয়া, ফজলুল হক বড়বইয়া এরা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নির্বাচনের পূর্বেও এরা তাণ্ডবতাড়ী ছিল। দলারির কাণ্ডেতেও এরা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আমি এডিএফ
কর্মীদের বা মহাজোটের কর্মীদের সোনাই সমষ্টিতে এই কথাটাই বলতে চাই, গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি করা উচিত। অতীতে তো আমাদের বিধায়ক বিজেপির ছিলেন, আমরা কি কোথাও কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের, কোনো মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্য দলের কর্মীদের প্রতি আমরা কি অত্যাচার করেছিলাম? সেটা তারা কি বলতে পারবে? না, সেটা বলতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার দুদিন পরেই সমগ্র সোনাই অঞ্চলে তাণ্ডব চালিয়েছেন বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঁইয়া। আমি তার সেই পরোক্ষ ভূমিকার আমি কঠোর সমালোচনা করছি, আমি ধিক্কার জানাচ্ছি, আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা এডিএফ কর্মীদের জানিয়ে দিতে চাই, গতকালকে যে ঘটনা ঘটেছে এবং দনরি কাণ্ড ঘটনার পর আজ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন যেভাবে কঠোর ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, যেভাবে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া ছিল, সেটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে, জেলা প্রশাসনকে আজকের এই প্রতিবাদী সভা থেকে, বিজেপির প্রতিবাদী সভা থেকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, যদি আগামী দিনে সোনাইতে 3 নম্বর কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে সেই ঘটনার দায়ভার নিতে হবে কাছাড় প্রশাসনকে, পুলিশ প্রশাসনকে। আমরা আরও জানিয়ে দিতে চাই, এডিএফের কর্মীদের জানিয়ে রাখা উচিত, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা করে, সে হিন্দু হোক, সে মুসলমান হোক, সে যে কোনো দলের হোক, সেটা একটা বিশ্বব্যাপী সর্ববৃহৎ দলের কর্মী। সেই দলের কর্মীর উপর যদি কোনো ধরনের আর অত্যাচার করা হয়, কোনো ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আগামী দিনে চুপ করে বসে থাকবে না, চুপ মুজে বসে থাকবে না। আমরা ইটের বদলা পাথর দিয়ে তার জবাব দিব। আমরা ইটের বদলা পাথর দিয়ে তার জবাব দিব। আর তাদেরকে মনে রাখতে হবে, भारतीय जनता पार्टी একটা সুশৃঙ্খল দল। তার विधानसभा चुनाव के दौरान बोड़खला विधानसभा केंद्र में भाजपा के उम्मीदवार अमरेंद्र दास के हारे जाने के पीछे भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के हाथ होने के शक जाहिर करते हुए बीजेपी विद्वेषी कुछ कार्यकर्ताओं ने किशोर नाथ का कुछ पुतला फूका। गौरतलब है कि भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ का कुछ पुतला फूंकते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बोड़खला विधानसभा केंद्र में अमरेंद्र दास को हराने के पीछे किशोर नाथ का ही अहम भूमिका रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक मेरुकरण तथा भाजपा मंडल में विभेद नीति के जरिए वे लोगों को बहला रहे हैं। इसी के प्रभाव के चलते आखिरकार भाजपा के उम्मीदवार अमरेंद्र दास हार गए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में टिकट पाने को लेकर कई कार्यकर्ता मैदान पर मौजूद थे जिनको टिकट नहीं मिला, जिनमें से कनाथपुर कायस्थ विभा वसुनाथ, विश्वजीत दास तथा किशोर नाथ भी शामिल थे। लेकिन आखिरकार दल एकाएक अमरेंद्र दास को टिकट दिए जाने पर लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि कई क्षेत्र के लोग अमरेंद्र दास को पहचानते ही नहीं हैं। भाजपा सीट को इस तरीके से गंवाने के पीछे राजनीतिक आंकड़ा क्या है, इस बात पर लोग सवालिया निशान लगा रहा है। इस दिन आवासीय क्षेत्र के किशोर नाथ विरोधी मंच के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र में अपना क्षोभ व्यक्त किया। उनका कुछ पुतला फूंककर अपनी नाराजगी भी पत्रकारों के समक्ष व्यक्त की। এদিকে ইউডিএফ কর্মীদের বক্তব্য হচ্ছে, বুধবার সকালে ধনেহরি এক ডিজেল অটো চালকের মারধর করেন বিপক্ষের লোকেরা। এ খবর পেয়ে ধনেহরিতে জমায়েত হন কিছু লোক। এরপর সেখান থেকে সোনাই রোডে কিষান সুইটস থেকে জিলিপি আনতে যায় তারা। মিষ্টির দোকানের সামনে দরজা বন্ধ থাকায় তারা পিছনের দিকে ঢোকেন দোকানে। শামসুল ইসলাম বড়ভূঁইয়া, নজরুল হোসেন বড়লস্কর জানান, হঠাৎ দেখতে পান বিধায়কের ভাগ্নে কিছু লোক নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছে। দুপক্ষের কিছুটা ধস্তাধস্তি হয়। খবর পেয়ে পুলিশও এই সময় পৌঁছে। সেই স্থল থেকে পুলিশ এই 3 জনকে আটক করেছে। বড্ডু এও জানান, সেখানে প্রাক্তন বিধায়কের বোনের রয়েছে, সে কথাও তাদের অজানা। কিন্তু পুলিশ ভোটের দিন ধনেহরি কাণ্ডে দোষীদের গ্রেফতার না করে বিজেপির সাজানো মামলায় নিরীহ মানুষদেরকে গ্রেফতার করেছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রায় 4:30টার সময় আমরা সোনাই রোড কিষান সুইটস আমরা মিষ্টি কিনার লাগি এবং জুলাপি কিনার লাগি ধনেহরির কিছু মানুষকে আসলাম, 4-5 জন মানুষ। এটা আমরা প্রায় দিন যাই। আজকে যাওয়ার বাদে দেখি কিষান সুইটটা বন্ধ। এরপরে আবার পিছিয়ে দিয়ে তার গোডাউনে দিয়ে বিক্রি করে রবাই গেল হাত লাগছে। এমন অবস্থায় দেখি আমরা উপরে একটা দলবদ্ধভাবে হামলা চালাইটা। আমরা যেন জানি না এখানে বিধায়ক প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আমিরুল হক লস্করের
এখানের বনির গড় করি আমরা জানি না। এমন অবস্থায় আমরা রূপে যেভাবে হামলা চালানি হয়েছে, হামলার লগে লগে আমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া কিছু মানুষ থানাত গিয়ে আশ্রয় লইছি এবং কিছু মানুষ আমরা ওইদিকে আইয়া ইয়ে করছি, আইয়া মানে ওদিকেও আইছি। আমরা উপরে লাঠি চটা লইয়া ডেগার লইয়া বন্দুক লইয়া যে অবস্থায় আমরা উপরে হামলা চালানি হয়েছে, আমরা জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আর যে আমরা যদি এই শিলচর শহরটা হইলো আমরা প্রাণ কেন্দ্র, আমরা প্রায় সময় শিলচর শহরে যাইতে হইব। এই অবস্থায় যদি ডেপুটি স্পিকারের গুন্ডা করছি যারা আসছেন গুন্ডাইন বাহিনী, এরা যদি আমরা উপরে এরা জুলুম অত্যাচার চালায় যদি, তো আমরা শিলচর শহর তো আমরা যাইতাম পারতাম না। এটার লাগিন আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে এবং এসপি মহোদয়ের কাছে আমরা বিনম্র আবেদন করি আর আমরার সুরক্ষা দেওয়ার লাগিন। এমন অবস্থায় আমরা যে 3 জন মানুষ থানাত আছে, এই আজকে আমরা পিটু লস্কর, মাসুম বড়বইয়া, তা বুট্টু, রাঘু, আমরা 5-6 জন, ফয়সল মিষ্টি লোয়ার দেখলাম কিষাণ শীর্ষ ইকানো মিষ্টি লোয়ার হঠাৎ আমরা উপরে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ হয়েছে, ইটি শুরু হয়েছে, মারপিট করা শুরু হয়েছে। এই আমিনুল্লর বাইক নাই এমতা অবস্থায় আমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া 3-4 জনে থানাত গিয়া আশ্রয় লইছেন রাঙ্গিরখাড়ি আউটপোস্ট, আর কয়জনে আমরা দৌড়াদৌড়ি করি আবার প্রাণ বাঁচাইয়া গাঁৱত আইছি। এই মুহূর্তে যে গাঁৱত আওয়ার পরে গাঁৱর মই মুরব্বী সবে আমরা লইয়া কইলা যে আমরা প্রশাসনের কাছে আপিল করিয়া যে আমরা যারা যে আমরা উপরে হামলা হয়েছে এই এফআইআর পরিপ্রেক্ষিতে ফটাফট এরার উপরে অ্যাকশন লওয়া হোক এবং আমরা এরারে ছাড়িয়া দেওয়া হোক। আর আমরা প্রশাসনের কাছে এই দাবিটা জানাই, আর যদি তারা আর করে এইভাবে যদি মারপিট করেন তাহলে আমরা রাস্তা গাঁৱর সারা মানুষে এবং সোনাই সমষ্টি সারা মানুষে শিলচর শহর যাইতে বয় ভাইতরা প্রশাসনের উপরে আস্থা উঠে, যার কারণে প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই আর যে ত্বরিত একটা পদক্ষেপ নেওয়া হোক যাহাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রইত এবং এই দাবি রাখি আমরা। करीमगंज जिले के सरिसा क्षेत्र में शमशान घाट में कोविड मरीज को जलाने न दिए जाने पर आखिरकार लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार शमशान घाट क्षेत्र में कोविड प्रभावित एक व्यक्ति की मौत होने पर आवासिक क्षेत्र के कुछ अशिक्षित लोग तथा आवासिक इलाके के असामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों ने शवदाह से उन्हें इनकार किया। बाद में उस शव को बाहरी क्षेत्र में यानी पुलिस ग्राउंड के बाहरी क्षेत्र में ले जाकर अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। मौत के बाद भी अंतिम संस्कार कार्य करने न दिए जाने पर आवासिक क्षेत्र के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्र के अनुसार सरिसा क्षेत्र के शमशान घाट आवासिक क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम तथा सभी स्तर के लोगों के सहयोग से आर्थिक अनुदान से बनाया गया है, जहां पर कोई भी विभेद या विभाजन की माहौल नहीं है। हालांकि पिछले दिनों कुछ दुष्कृतिकारी तथा असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में मौजूद रहकर इस दिन शव को जलाने नहीं दिया। सूत्र के अनुसार करीबगंज श्यामा प्रसाद रोड के रहने वाले मीनाल कांति दे नाम के एक शख्स कोविड से पीड़ित होकर अपना जान गंवा चुके थे। उनकी शवदाह के दौरान रात 7 बजे से भोर 3 बजे तक कोई भी कार्यकर्ता शव को जलाने नहीं दिए। बाद में जूनीटीला संलग्न पुलिस रिजर्व के मैदान में रॉबिनहुड आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शव को दाह किया और अंतिम संस्कार कार्य को अंजाम दिया। এর একটা বিরাট কারণ আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি, পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে দেখতে পেয়েছি যে আমাদের পুরানা যে এমএলএ কিশোরনাথ মহোদয়, উনি টিকিট পাননি, টিকিটের জন্য অনেক লড়াই করেছে, উনি টিকিট পাননি, যার কারণে উনি বিক্ষুব্ধ হয়ে বরকলা মণ্ডল কমিটির ভিতরে একটি বিরাট ঝামেলার সৃষ্টি করে উনার অনুষঙ্গী দিয়ে এই বিজেপির ভিতরে একটি বিরাট বড় ঝামেলার সৃষ্টি করেছে, একটা ষড়যন্ত্র চেষ্টা করেছে, যার ফলস্বরূপ আমরা বিজেপির হারটা দেখতে পেয়েছি। যার জন্য আমরা স্টেট প্রেসিডেন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই ধরনের ব্যক্তিকে যে বা যাহারা এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে পার্টির বিরুদ্ধে, পার্টিতে থেকে পার্টির ভিতরে আঘাত করেছে, ওদেরকে যাতে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়, এইটুকু আর্জি আমরা স্টেট প্রেসিডেন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টের কাছে আর্জি জানালাম। আমরা কাছাড় জেলা অধিকারী যে কোভিডের প্রোটোকল আছে, সব কোভিডের প্রোটোকল মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে সবাই মাস্ক পরিধান করে আমাদের পূর্বে বিধায়ক কিশোরনাথ মহাশয়ের পুষ্পতল জ্বালানো হয় ছোটো দুধপাতিল কাঠনালা বাজারে। এই যে যার কারণগুলি আমাদের একটু আগে একজন বলে দিয়ে গেছেন যে ওনার বিভিন্ন দুষ্কৃতির ফলে
মানুষের হিন্দুত্ব তথা যে সম্প্রদায় ভিত্তিক একটা বিভাজনের ফলে মণিপুরি নাথ সম্প্রদায় এগুলি বিভাজনের ফলে যে দুষ্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলস্বরূপ আজকে বিজেপি আমাদের বড়াকের বড়খোলা সমষ্টিতে লিড করতে পারে নাই। তো যার জন্য আজকে কুশপুতুল জ্বালানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই হলো। আমরা কোভিड प्रोटोकॉल मैंने এইগুলি করেছি। धन्यवाद। पतारखंडी विधानसभा केंद्र के भाजपा दल के विधायक कृष्णेंदु पाल को एक बार फिर से विजयी होने पर उन्हें मंत्री पद प्रदान किए जाने का मांग रखा गया। पतारखंडी बीजेपी चार मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग रखा गया है। असम राज्य सरकार के समक्ष यह मांग रखते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ राजनीति तथा पतारखंडी विधानसभा केंद्र के उन्नयन में विधायक कृष्णेंदु पाल का अहम भूमिका रहा है और चाय बागान से लेकर हर एक क्षेत्र में लोग उनके सहयोग में जुटे हुए हैं। उन्हें अगर मंत्री पद प्रदान किया गया तो आने वाले दिनों में पतारखंडी सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नयन प्रक्रिया सुचारू रूप से वास्तवायन हो पाएगी। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन संस्थान के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए। इस दिन के कार्यक्रम में चांदखीरा, हाथीखीरा तथा आवासीय क्षेत्र के कई इलाके के भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज हम सोनाखीरा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाय मोर्चा के और चाय बागान के विभिन्न नेतृगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज जो हम ये प्रेस वार्ता जो जारी कर रहे हैं हमारे सोनाखीरा पार्टी ऑफिस के, इसका कुछ मुख्य उद्देश्य है। पहली बात तो हम चाय बागान की ओर से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, सभी बूथ स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता के और स्पेशली हमारे पतारकांदी के सभी नागरिकगण को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक श्री कृष्णेंदु पाल जी को दोबारा निर्वाचित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले हम सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज पतारकांदी में जो चुनाव से पहले एक अराजकता का परिस्थिति थी, हमारे पतारकांदी के विधायक को बदनाम करने की अपोजिशन पार्टी द्वारा बहुत सारा कुच्छा रटाया गया, लेकिन आज पतारकांदी के जो सचेतन नागरिक है उन्होंने उनके पक्ष में मत देके उनको भारी मतों में जितवाया। इसके लिए हम फिर से धन्यवाद दूंगा और स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चाय बागान के जो लोग हैं। एक चाय बागान का कैंडिडेट था अपोजिशन में जिसको उन्होंने बर्खास्त किया। सिर्फ चाय बागान से उनको लगभग 3,500 से 4,000 वोट ही मिला है। वहाँ पे इतने भारी मात्रा में लगभग 85% से ऊपर वोट आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में दिया। इसके लिए मैं चाय बागान के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज पतारकांदी में जो विधायक निर्वाचित हुए हैं, आप सभी को पता है कि पिछले जो लोकसभा का निर्वाचन हुआ था उस चुनाव में हमारे कृपानाथ माला जी निर्वाचित हुए थे। उस वक्त हमारे पतारकांदी से जो ये पांचों हमारी जो 8 समष्टि है करीमगंज लोकसभा में, उसमें से सबसे ज्यादा वोट हमारे पतारकांदी के विधायक के सबल नेतृत्व की वजह से लगभग 78,000 से ज्यादा वोट उनको सिर्फ पतारकांदी से मिला था। आज आप पंचायत स्तर की निर्वाचन देख लीजिए, वहाँ पे लगभग 17 से 18 जीपी प्रेसिडेंट हमारे पंचायत निर्वाचन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने थे, जिसमें हमारे पतारकांदी का विधायक की कर्म क्षमता को दिखाता है। साथ ही पतारकांदी में जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो सड़क बोलिए, चाहे वो स्वास्थ्य परिसेवा बोलिए, हर ओर से, चाहे चाय बागान के क्षेत्र में बोलिए, हर ओर से एक अलग परिस्थिति, एक उन्नयन का वातावरण पैदा हुआ है। तो हम चाय बागान के तरफ से, चाय बागान के हर प्रतिनिधि, हर वर्ग, हर नेता, प्रत्येक के तरफ से हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च स्तर के नेतागण हैं, हमारे माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे जो पर्यवेक्षक थे वैजयंती जय पांडा जी, हमारे रंजीत कुमार दास जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, सबसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेके जो भारतीय जनता पार्टी आज असम में सरकार बनाई है, उसको जैसी उसकी स्थिति और तेजी से, जैसे हमारे बराक वैली में भी उसका काम और तेजी से सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़े। और ऐसे कर्मठ विधायक जो उनके कर्म के बदौलत एक पतारकांदी के विधायक होते हुए भी आज बराक वैली में एक बहुत बड़ा नाम अर्जन किया है उनके कामों के बदौलत। तो हम सब हमारे ऊर्ध्वतन
जो नेतागण है भारतीय जनता पार्टी उनसे अनुरोध करेंगे कि उनको असम सरकार की इस मंत्रिसभा में उनको मंत्री पद से आसीन करें। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार राज्य व केंद्र सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 18 साल से 44 साल के व्यक्ति वर्ग को निःशुल्क तौर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया। कोरोना महामारी के प्रभाव जहां बढ़ रही है तो इसी दौरान गण नागरिक स्तर पर टीकाकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर लोगों में काफी राहत के माहौल देखने को मिल रही है। सरकारी तौर पर यह कदम उठाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिला। करीमगंज जिले के कई क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। करीमगंज सिविल अस्पताल कर्तृपक्ष तथा जिला सदर सहित अलग अलग तरीके से टीकाकरण शिविर आयोजित कर लोगों को सहयोग किया जा रहा है। আমাদের ন্যাশনাল হেলথ মিশনের পক্ষ থেকে 5টা সেন্টারকে সিলেক্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে লায়ন্স ক্লাব সেন্চুরিয়ানও আছে। আজকে 9:30 থেকে এখানে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা এসে এই সেন্টারটাকে চালু করে গেছেন এবং 18 থেকে 44 বছর বয়স অবধি যারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদেরকেই আমাদের ফ্রি ভ্যাকসিনেশন প্রদান করা হচ্ছে এবং সেই ভ্যাকসিনেশন প্রদান করার আমাদের নাম্বারস হচ্ছে প্রত্যেক দিন 100 জন করে। আমাদের 100 জনের লিস্ট এসছে, আমরা সেই 100 জনকেই আমরা ফ্রি ভ্যাকসিনেশন প্রদান করছি। আগামীকালকের স্লটের জন্য 100 জন বুকিং হয়ে গেছে অলরেডি, এই লিস্টও আমাদের কাছে এসে গেছে। আমরা আগামীকালকেও এইভাবে আমরা ভ্যাকসিনেশন প্রদানের জন্য আমরা তৈরি আছি। আমরা আমাদের এই লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ানের সহযোগিতায় আমাদের ন্যাশনাল হেলথ মিশনের আন্ডারে যে প্রজেক্টটা হচ্ছে সেটা এই আমাদের নার্সরা রয়েছেন, ডক্টররাও এসে গেছেন। এদিকে আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ঠিকঠাক মতো আছে কিনা, আমাদের ওসি স্যার এখানে পুলিশও মোতায়েন করে গেছেন। তো আমাদের এখানে সুষ্ঠুভাবে ফ্রি ভ্যাকসিনেশন প্রদান করা হচ্ছে এবং যারা অ্যাকচুয়ালি করিমগঞ্জের জনসাধারণের জন্য আমি বলছি, যারা 18 থেকে 44 বছর বয়স অবধি ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়নি তাদের সবাইকে বলছি যে সেলফ রেজিস্ট্রেশন .cowin.gov.in এ গিয়ে সেলফ রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে শিডিউল করে আমাদের লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ানের সাইটে এসে আমাদের টাইম সিলেক্ট করে আমাদের লায়ন্স ক্লাব সেঞ্চুরিয়ানের ভ্যাকসিনেশনে এখানে ক্লিক করলেই এখানে বুক দেখাবে এবং তারপরের দিনের স্লটের জন্য ওনারা আবেদন করতে পারবেন এবং বুক করে আমাদের এখানে আসতে পারবেন। আমরা ফ্রি ভ্যাকসিনেশন প্রদান করতে পারি। সকাল 9টা থেকে করিমগঞ্জবাসী সকল জনসাধারণকে আমি ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং তারা যেন প্রত্যেকেই সুন্দর করে ওরা লাইন ধরে আমাদের যেটা নিয়ম আছে সেই প্রোটোকল মেনটেন করে সেলফ ডিস্টেন্স মেনটেন করে ওরা এসে ভ্যাকসিন নিয়ে যান। এই জন্য আমি সকল করিমগঞ্জের সকল জনসাধারণকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। कछार जिले के शिलचर सदर थाना के क्षेत्र उत्तर कृष्णपुर इलाके के पहला खंड के रहने वाले जलालुद्दीन लश्कर नाम के एक शख्स के ऊपर अपनी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने के आरोप पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सूत्र के अनुसार जलालुद्दीन लश्कर की पत्नी सुरैया बेगम पर अक्सर जलालुद्दीन अमानवीय तौर पर प्रहार करता था और उन्हें चोट पहुंचा था। मारपीट के चलते जब सुरैया बेगम की हालत नाजुक हो गया तो आखिरकार जलालुद्दीन अपने घर से फरार हो गया। इस संदर्भ में सुरैया बेगम के परिवार वर्ग ने सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस प्रशासन आरोपी जलालुद्दीन की खोज में जुट गई है। बहरहाल पारिवारिक तनाव के चलते ऐसे मारपीट की वारदात को अंजाम दिए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। वारदात को लेकर सुरैया बेगम के बड़े भाई मनीरुद्दीन ने जलालुद्दीन के खिलाफ टांगीखाड़ी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी जलालुद्दीन लश्कर फरार है। বাড়ি কুদ্দে সন্দেহ করো বেটা আমার সন্দেহ করিয়া তখন আমি জিতে কোনোগুলোকে ফোনে মাতি হ্যাঁ আমার ঘুরে বিয়া দেওয়াইছে কত কান কথা আমি মানি না করি তাই না আমারে মারছেন তাই জেলা খুশি আমার আল্লাহ করতে যায় খারাপ কাম আমি করি না ও কারণে আমার মারছেন। এখন তুমি এফআইআর করছো নি? আমি কেস করলাম তার উপরে আমি
আমি বেটার করে আর দিতাম না। আমার 3টা বাচ্চা, একটু আমার লগে দুটো তার লগে তার বাইর করে তুলছে মানে তবে আমার ভাইয়ে গিয়ে পুলিশ করে আনছে। আমার ভাই গালি কাম করে, আমার ভাইয়ে রং মিস্ত্রি কাম করে। আমার ভাই একবারে মারি লাইতো, আমারে মারি লাইতো একবারে বলছে। আমার কিতা তোমার জামাই কিতা লাকি বড় মারে মারতে মারতে বাদে আমরা গিয়ে বাতা হিয়া তারা ইয়া বাদে মারে তাই বাদে আমরা গিয়ে তারা বাদে দেঙ্গা লোক পাইয়া বাদে টাইম বাদে মুকল আত্মাজন আব্বাই আর টাইম খানো আত্মাজন খানো পর্দা ফাটাইছ। আমরা তো জানি না 4-5 মাসটা কি রকম মাইর তৈরি করে, আমরা জানি না। না জানা সত্যি কালকে যে সময় 9টার সময় তানে মারছে, মারার পরে তার স্বামীর মোবাইল পাইছে, পাইয়া তার মোবাইলটা লইছে, লইয়া আমরা কল করছে, কল করিয়া হেলো কইতে সময় মোবাইলটা স্বামী ইয়ারটা কি লই লিছে, লইয়া মাইর তো আবার স্টার্ট করছে। এই সময় মোবাইল একটা কি লইয়া মোবাইলটা থাকছে না, বলো রয়েছে, মোবাইলটা নিচে পড়ে গেছে। নিচে পড়ার করে যে সময় যেন অত্যাচার করছে মোবাইলের মধ্যে সব আমরা শুনছি, শুনিয়া এরপরে আমরা গেছি তার বাসায়। যাওয়ার পরে আমরা দিছে না, আমরা একদম কি দিছে, আমার গেটের বাইরে ভিতরে কেউ ঢুকপায় না। এরপরে আমরা কোনো সাহারা না পাই, আমরা আইসি আইনের রাস্তাতে আইসি টাঙ্গিয়াহাড়ি থানা, তাই আমরা থানার মধ্যে সব হয়েছে। হওয়ার পরে এখান থেকে 2জন স্যার গেছেন। যাওয়ার পরে তারা আমরা পেশেন্ট বাইরে করিয়া দেয় না, তারা মাইর করিয়া বড় ভাই বউয়ে কারণ ছেলে মেয়ের সব দিয়ে নিয়ে লুকাইয়া রাখি দিচ্ছে, তারা বাইরে করে দেয় না। এরপরে স্যার তারা যখন গরম হয়েছে তখন আমরা বাইরে করিয়া নিয়ে আসছি। এরপরে আমরা লুকিয়ে আইসি যে এখন কেস করলাম রাস্তা, তখন আইন ছাড়া তো আমরা কোনো রাস্তা নাই। জি হসপিটাল, এখন খানা নেই হসপিটাল? জি না, এখন থানাতেই। আচ্ছা, এরপরে थाना तक हॉस्पिटल। अच्छा। रेलनगरी लामडिंग क्षेत्र में लामडिंग महाविद्यालय में राज्य व केंद्र सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 18 साल से 44 साल के युवक युवतियों को कोविड वैक्सीन प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख कार्यकर्ता तथा गाइनो मौसमी भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। संदर्भ में गाइनो मौसमी भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। मौसमी भट्टाचार्य एसडीएमओ लामडिंग एफआरइউ আজকের থেকে আমাদের লামডিংয়ে 18 বছর থেকে 45 ইয়ার্স পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন স্টার্ট হচ্ছে। খুবই সুন্দরভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে লামডিং কলেজে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার ছেলে ঋষিরাজ আর আমার মেয়ে ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে এসেছি। কোনো ভয় নেই। সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভ্যাকসিনটা নেওয়ার জন্য অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে আসবেন। থ্যাংক ইউ। ডেইলি 18-20 এনেকুৱা পজিটিভ ওলাই আছে, গতিকে একদম সাৱধানে থাকিব লাগে আৰু সোনকালে ভেকচিনটো ল'ব লাগে আৰু সজাগতা হ'ব লাগে। আজিকালি আজি ফাৰ্ষ্ট হৈছে, আজি 200 আজি 200। स्वास्थ्य विभाग के मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी ने कोविड के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किए हैं। कछार जिले में हो रहे गतिविधियों का बखान करते हुए उन्होंने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। गौरतलब है कि कोविड वायरस के नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग हर रोज आम लोगों को जागरूक करने हेतु रोज की वारदात अपने विभागीय तौर पर आम जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं। हमारे जाने माने व्यक्तित्व मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और 7 अप्रैल को हुए वारदात के बारे में लोगों को आगाह भी किए। আজকে থেকে 18 থেকে 44 বছর বয়স পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে। সেই যে ভ্যাকসিনেশনটা সেটা সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে যারা স্লট বুক করছেন তারাই ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছেন। প্রথম দিনে আমরা 500 জনের জন্য স্লট খুলে দিয়েছিলাম এবং প্রায় 99% যারা রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন তারা ভ্যাকসিন নিয়েছেন, কয়েকজন ভ্যাকসিন নেননি। প্রথম দিনে যেটা আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে অনেকেই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে আমাদের যেগুলো সেন্টার আছে সেখানে গিয়ে ভিড় করেছেন। তো তাদের জন্য বলতে চাই যে প্রত্যেক দিন একটা সময়ে স্লটগুলো খোলা হবে, ভ্যাকসিনের যে স্ট্যাটাস সেই অনুযায়ী স্লটগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং অনলাইন ছাড়া কিন্তু হবে না। কোনো পর্যায়ে যে যদি গিয়ে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়ান ভ্যাকসিন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।
কোউইন অ্যাপে বা আরোগ্যনিধি অ্যাপে কোউইন অ্যাপে যদি আপনারা বুক করেন, রেজিস্ট্রেশন করেন, তারপর স্লটটা বুক করে এবং কোন সেন্টারে আপনি নেবেন সেটা যখন চয়েস করবেন, সেই সেন্টারে গেলেই আপনি সময়মতো ভ্যাকসিনটা পেয়ে যাবেন। ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে গিয়ে অযথা ভিড় লাগিয়ে ভ্যাকসিন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা ভ্যাকসিন যত বেশি আসবে সেই অনুযায়ী আমরা সেন্টারের সংখ্যাও বাড়াবো। তো যারা স্লট বুক করতে পারছেন না তারা একটু ধৈর্য রাখুন, কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু স্লটের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং ভ্যাকসিন অনুযায়ী স্লটের সংখ্যা বাড়ালে তারা সহজেই बुक करते पारबेन। बीजेपी महिला मोर्चा सिलचर मंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेमतला, नाजिरपट्टी, सेंट्रल रोड तथा आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों के बीच लिफलेट वितरण किए गए, मास्क वितरण किए गए और सैनिटाइजर भी वितरण किया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण के रोकथाम में सतर्कता अभियान कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया गया। इस दिन शहर के कई क्षेत्रों में संस्थान कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच मास्क वितरण करते हुए देखा गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में नित्यभूषण देव, प्रदेश युवा मोर्चा के सभापति जयंत चक्रवर्ती, मध्य मंडल महिला मोर्चा के सभापति टिंकू पाल, न्यू सिलचर मंडल सभापति दुलाल दास, मणिदीपा देव व दूसरे कार्यकर्ताओं ने शहर के कई क्षेत्र में दौरा करते हुए लोगों को सहयोग किए और कोरोना वायरस से परे रहने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। जनता महिला मोर्चार पक्ष থেকে আমরা সতর্কতা অভিযান এবং মাস্ক বিতরণ এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। কোভিড আরম্ভ হওয়ার পরে বিধিনিষেধ আরোপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটা আরম্ভ করেছি। আমরা জনসাধারণকে সবসময় সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করেছি। আমরা একটা সাবধান থাকার জন্য একটা পত্রক বিলি করছি। এই পত্রকের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণকে সতর্ক থাকা এবং সবসময় মাস্ক পরিধান করা, ভিড় না জমানো আর ভিড়ে না যাওয়া, আর বয়স্করা যত সম্ভব আমরা কম বেরোবো। সবাই এখন এবারের কোভিড অত্যন্ত কঠিন এবং মৃত্যু সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে আর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সমস্ত দেশের অবস্থা জটিল। আসামে এখনও এই অবস্থা হয়নি। অন্যান্য জায়গাতে হসপিটালে বেড নাই, অক্সিজেনের অভাব, সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সবাইকে সতর্ক থেকে মাস্ক পরিধান করে নিজের নাক পর্যন্ত সবসময় মাস্ক পরিধান করে থাকবেন এবং অবলম্বন করবেন। দেখছি আমাদের মেডিকেল কলেজেও একটা ব্যবস্থা আছে এবং ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। সবাই যারা কোভিড রোগে আক্রান্ত তারা যোগাযোগ করবেন, তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য আমাদের দিক থেকে করা হবে। शहरी क्षेत्र की सुविधा के लिए सिलचर के नाजिरपट्टी मॉडल प्राइमरी स्कूल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कई स्तर के कार्यकर्ता तथा आम जनता इस क्षेत्र में अपने नाम लिखवाकर वैक्सीनेशन ग्रहण कर रहे हैं। जिन क्षेत्र में लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र के लोगों को नाजिरपट्टी मॉडल प्राइमरी स्कूल में उपस्थित रहकर अपना नाम दर्ज करते हुए वैक्सीनेशन ले जाने का अपील किया गया है। दादा का नाम? विवेक मरोटी। अच्छा विवेक भैया, आज अभी वैक्सीन लिया आपने? हाँ। कैसा लग रहा है और कैसे लिया आपने? अच्छा लग रहा है, अच्छा सिस्टम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और स्लॉट बुक भी किया था ऑनलाइन, तो यहाँ आकर स्मूथली वैक्सीनेशन हो गया। कब किया था रजिस्ट्रेशन तो 1 तारीख को खुला था, तब किया था 28 तारीख को, और स्लॉट बुकिंग आज सुबह किया था। ठीक ठाक हो गया? थैंक यू। ভ্যাকসিন তো নিলেন, কি বলবেন? ঠিকই আছে। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আমি একা নিলে তো হবে না, সবাই নিতে হবে এবং প্রয়োজন। কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, মানুষের সংস্পর্শে আসছি, সবাই নেওয়া দরকার। বাড়িতে বাচ্চারা আছে, বয়স্ক মানুষরা আছে, ভ্যাকসিনটা খুব প্রয়োজন। এবং ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সবচেয়ে দেখা গেছে সবাই যদি একটু ডিফারেন্স যদি একটা আছে, একজন দাঁড়িয়ে আছে, ওনার উপরে উঠে যাচ্ছে আরেকজন, এরকম করলে হবে না। এটা ডেকোরাম মেনটেন করে ভ্যাকসিনটা নিতে হবে। ভ্যাকসিন তো আমাদের জন্য, আমরা যদি 2 মিনিট পরে নেই কিছু হবে না, কিন্তু ডেকোরাম মেনটেন করলে কি হবে, এখানে যারা অন্যরা আছে সবাই যেন নিতে পারে সুন্দরভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এটাই আমার অনুরোধ। शुक्रवार को सिलचर के छोटेलाल सेठ स्कूल प्रांगण में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। इलाके के युवा वर्ग के सहयोग से इस दिन 100 से भी ज़्यादा लोगों को डोज प्रदान किया गया। गौरतलब है कि टीकाकरण के चलते लोगों में काफ़ी राहत का माहौल उभर कर आते देखा गया है। সবে দেওয়া হয়েছে, ভালো মতোই বাড়িতে গেছে। টার্গেট আছিল আমরা 100,
98 হয়েছে সব অ্যাপ্লাই সব অনলাইন রেজিস্ট্রেশন 18 থেকে 44 আপনি কোনো অসুবিধা হয়েছে না। এখন 8 জন বাকি আছে, হয়তো আইব আমরা 5টা পর্যন্ত তো ওয়েট কম দাঁড়াবে। জনের জন্য ভ্যাকসিন আনা হয়েছে। 100 জন অনলাইন যারা বুকিং করেছে তাদের জন্য ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত 92%কে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। আরও 8 জন বাকি আছে, যারা আসবেন তাদেরকে দেওয়া হবে। টোটাল 100। আচ্ছা, মানে কত বয়স যারা 18+ আছে, 18+ অ্যান্ড বিলো 45 তাদেরকেই দেওয়া হয়। যারা অনলাইন রেজিস্টার করে নিয়েছেন, বুকিং করে নিয়েছেন আমাদের এই সেন্টারে, তাদেরকেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয় আজ থেকে। না, এখানে কোনো সমস্যা হয়নি এখন পর্যন্ত, সব ঠিকই চলছে। সবাই নর্মাল, সবাই সুস্থ, সবাই ভ্যাকসিন নিয়ে ভালোই হয়েছে আমাদের এখানে প্রোগ্রাম আজকে। उदारपुर विधानसभा केंद्र के थालीग्राम तथा मधुरा नदी पानग्राम आसपास के साहिबवाड़ क्षेत्र से वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर पत्थर माफिया करोड़ों रुपए के पत्थर सरबराह कर रहे हैं। वन विभाग के बीट ऑफिसर रियाजुद्दीन लश्कर पर कई आरोप भी लग रहा है। इस इलाके से रियाजुद्दीन ने खुफिया सूचना के आधार पर AS 11BC 9727 नंबर के पत्थर से लदे हुए ट्रिपर गाड़ी जब्त किए और साथ ही AS 11BC 1527 नंबर के और एक दूसरे गाड़ी को भी अपनी हिरासत में लिया। गौरतलब है कि उदारपुर विधानसभा केंद्र के कई पत्थर खान क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पे करोड़ों रुपए की पत्थर की तस्करी चल रही है। हालांकि वन विभाग के कार्यकर्ता इस संदर्भ में कार्रवाई भी कर रहे हैं। सानिधो चौधरी जो कि DFO के रूप में आसीन है, संदर्भ में कई कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई क्षेत्र में चेकिंग गेट में पैसे खिलाकर कुछ दुष्कृतिकारी अपने वाहन को तो ले जाते हैं, लेकिन इसका जानकारी DFO सानिधो चौधरी को नहीं होता। कई आरोप प्रत्यारोप को पीछे रखकर लोग इन दिनों नाराजगी के दौर में जी रहे हैं, क्योंकि सरकारी अधिनियम के तहत इन दिनों मधुरा पत्थर खान बंद है। उदारपुर के कई पत्थर खान बंद है, लेकिन चोर व तस्करी गिरह वन विभाग के कुछ कार्यकर्ताओं को आर्थिक अनुदान के जरिए मैनेज कर पत्थर सरबराह में जुटे हुए हैं। असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र रेंगटीपहाड़ इलाके में मिजोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन जमीन दखल की वारदात फिर से शुरू हो गई है। इन दिनों कई और क्षेत्रों में कुल नए तौर पे 5 गृह निर्माण किया गया है और सड़क तैयारी के कार्य भी चल रही है। राजमार्ग के निर्माण कार्य के साथ साथ रेंगटीपहाड़ के बहुमूल्यवान पेड़ों को काट कर ले जाया जा रहा है। इस संदर्भ में असम सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है कि इस वजह से राज्य व केंद्र सरकार असम की भूमि मिजोरम के हवाले कर रहा है और इस संदर्भ में कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इस बात पर सवालिया निशान लगा हुआ है। इधर मिजोरम सीमांत क्षेत्र का दौरा करते हुए कछार के DFO सानिधो चौधरी ने कई इलाके का दौरा किया और कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के समक्ष अपील किया। बीट ऑफिसर मनोज सिन्हा भी इस संदर्भ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद भी मिजोरम सरकार के कार्यकर्ताओं तथा मिजो जनता असम की जमीन, असम के वन जबरन अपनी दखल में ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर राज्य व केंद्र सरकार की नीरव भूमिका को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल व क्षोभ की स्थिति भी बन रहा है। शिलचर महिला महाविद्यालय के बांग्ला विभाग के प्रमुख जयती चक्रवर्ती का एकाएक निधन हो जाने पर पूरे कॉलेज में लोगों के बीच काफी दुखद माहौल बना हुआ है। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में
ऐसे जाने माने व्यक्ति के एकाएक निधन हो जाने पर लोग काफ़ी दुखी हैं। सूत्र के अनुसार 6 अप्रैल शाम 6 बजे अस्पताल में उनकी निधन हो गया। एकाएक उनके निधन होने की जानकारी मिलते ही रामनगर उनके आवासीय क्षेत्र तथा कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच दुखद माहौल उभर कर आया। हर एक व्यक्ति के साथ एक अहम भूमिका निभाए जाने वाले व्यक्तित्व के ऐसे निधन पर लोगों में काफ़ी दुखद माहौल बना हुआ है। जयती चक्रवर्ती के निधन पर बांग्ला भाषा शिक्षण के क्षेत्र में एक अहम उनके एकाएक निधन पर पूरे बराक घाटी के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कई लोगों ने उनकी आत्मा की शांति का कामना भी किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में चल रही है एआईडीएफ और भाजपा दल की आपसी रंजिश की दौर। राजनीति के पीछे चल रही है प्रतिशोध की वाकया। बोरखोला विधानसभा केंद्र में बीजेपी विद्वेषी कार्यकर्ताओं ने जलाया विधायक किशोर नाथ का कुश पुतला। सांप्रदायिक मेरुकरण किए जाने का विधायक किशोर नाथ पर लगाया गया आरोप। करीमगंज जिले के छरीसा शमशान घाट में शवदाह किए जाने के दौरान बाधा प्रकट किए जाने पर आम लोगों में देखी जा रही है नाराजगी के दौर। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। पथारखंडी बीजेपी चार मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पथारखंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल को मंत्री पद दिए जाने का किया जा रहा है अपील। लोगों में देखी जा रही है खुशी की दौर। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार के प्रयास से आखिरकार 18 साल से 44 साल तक के लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है वैक्सीन। कई क्षेत्रों में खोले गए टीका प्रदान केंद्र। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।